video, we're going to Metro to buy some of ingredients of pancake with Ate Shirley. Let's go! So, ang driver now is si Ate Shirley. Hi, kasama. Hi ka! So pretty. Guys. So, we're going now in Metro. We're here na in Metro. So, nag-WhatsApp ni ate. Magpo kami ni ate. May daang palit. And now, we're inside now with Ate Sherlyn. He just came with us na lang kay subsay baton. Then, si Ate Shirley ang camera woman ron. So this time, we have been looking for where's the pancake. Kaya medyo taas rajud ang metro diri guys. Pero nakulbaan ko sa English ani guys. Tabang, correct me if I'm wrong. Nobody's perfect, but I try my best. So we're here na. So there na sab ko maungot ani kay sa kadagan wala po ko'y mapili. Mo ka jud mga on then masayang ra, so I think gamay na laman ang pilian. So guys, na si Ate Shirley. Ito ka na mo. Then we're going to now. Siya ang naka-drive. So kami, siguro na. We're home now. Then my mother is here. You know how to... Ay, ginagawa mo, mother or tao. So guys, tingpa ni hapon na mong din. After mo man ni ate o luto, proceed yun ta sa atong cupcake kipang snack later. So hi! So, this time is na-prepare na ko sa ang lutoon and then, yes, ready na. Di masabsiya lisod button, it's because there is a procedure step by step on the back of the box. If you're not interested to read, pwede na sabutan o sa kaani. Char. My way is ang powder hong giuna, then ang egg is hong sa siyang gi-mix. 2 tablespoon nga oil, then water. So, if kuha nga namin sa water, pwede na sa mag-add og half or 1, depende sa inyong gipalit na powder or sa kagamay. Spoon na di ang nagamit ani that time kay wala na ako nadala ang ang mixer. Mas better if mixer jud imong gigamit ana kay para mas madali pa mahuman then smooth. Gawon di anytime up then ano ko gana mo storya kay saba. So, mix na lang ko din ang durong tud nga musmut siya. Anyway, ang mixer day is ta sa pikas bay kay gihugman din wala lang nakuha kay uwan man. So, makay raman sab kay gamay raman.
Yeah, waiting. Nag-wait ka. Nag-wait ikaw. Sa pancake. Nag-wait ka. Tilawin ka to. I'm tiny, but I can be stuck on someone who don't. Okay. Thanks to Ate Kati. Thanks. May natakbas sa So guys, we're done cooking pancake and that's all for today. Good night. Bye bye.